For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. Kay ginigugma sang Ginoo ang kalibutan, nga ginhatag ang iya nagaisahanong nga anak, kag ang sinuman nga nagapati sa iya, hindi magtaliwan kundi makaangkon sang walay katapusan nga kabuhi. Mayong hapon naman sa aton tagpalamati sa 373 Super Radio Iloilo. This is your brother Fernando. Kag nagabalik naman sa kahanginan ng aton programa nga ginatawag, Knock and the door will be open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa hindi konektado sa anuman nga grupo, sekta, organisasyon o konsimbahan. Ang amon ginapalinton amo lamang nga mayong balita sa mahal nga Biblia, Torah kag Quran. Kay ang ginbugayan sang Ginoo sang dulunggan makabati kag mga mata nga makakita sa pulong sang Ginoo. Kag nagakadapat lang nga himayaon nato ng aton Ginoong Dios halin sa pagbutlak sang adlaw hasta sa pagtunod sini. And we all should worship this one God in truth and in spirit, says the Lord God. Dreams you're dreaming seem to lose their meaning. Let me in your world, baby, let me in your world. All you need is someone you can hold. Don't be sad, you're not alone. Be your shelter, I'll give you my shoulder. Reach out for my love, reach out for my love. Call my name and my heart will hear. I will be there, there's nothing to fear. I will be here for you. Somewhere in the night, somewhere in
Mga utod ko kay Hesus Kristo kag mas kilalaman sang iban sa aton sa iya Hebrew name nga Yahushua HaMashiach. Kamo ginaimbitar ko gid sa pagpamati sa mga dinalan sa Biblia nga akon pagabasahon kag kabay nga opdan ninyo ako sa pagtuon sa maayong balita. Akon man ginapahibalo nga ini nga programa wala nagapangayo kayo o kung nagasulisit sang anuman nga donasyon. Ang amon tinutuyo amo lamang ang pagwaragwag sang maayong balita. Ang pulong sang Dios halin sa Binuhatan, Kapitulo 28. Sang dito na kami sa takas nga luwas na sa peligro, nasapwan namon nga ang ato nga isla ginatawag Malta. Maayo gid sa amon ang mga pumuluyo dito. Nagdabok sila sang kalayo tungod nga nagaulan, kag ginatugnawan kami. Kag samtang nagapainit-init kami, ginabi-abi nila kami. Nagtipon si Pablo sang isa ka bugkos nga kahoy nga inugatong. Pero pagbutang niya sang kahoy sa kalayo, nagwa dayon ang dalitan nga manog sa sadto nga gatong tungod sa init sang kalayo, kaging kagat ang iya kamot. Pagkakita sa mga pumuluyo dito sang manog nga nagakabit sa kamot ni Pablo, nagsiling sila. Sigurado gid nga kriminal ini nga tawo. Nakaluwas siya sa dagat pero hindi magtugot ang Diyos sa katarungan nga mabuhi pa siya. Pero ginwaslik lang ni Pablo ang manog dito sa kalayo kag wala man siya maano. Nagapaabot ang mga tao nga magbanog ang kamot ni Pablo o kung matumba siya kag mapatay. Pero madugay na ang ilahulat kag wala gid maano si Pablo. Gani nagbaylo ang ilahuna-huna kag nagsiling sila. Isa siya ka Diyos. Ang ngalan sang pangulo sang sadto nga lugar amo si Publius. Ang iya duta malapit gid lang sa amon gintakasan. Maayo ang iya pagbaton sa amon kag sa sulod sang 3 ka adlaw didto kami sa iya nagdayon. Natabuan man sadto nga ang amay ni Publius nagamasakit. May hilanat siya kag ginadisenterya. Gani nagsulod si Pablo sa iya kwarto kag nagpangamuyo. Dayon gintungtong niya ang iya kamot sa nagamasakit kag nag-ayo siya. Tungod sa sadtong hitabo, ang tanan nga nagamasakit dito sa isla nagkaladto sa amon kag ginayo man sila. Madamo ang ila ginhatag sa amon nga mga regalo. Kag sang magpanakayo na kami, gindulungan pa nila kami sang amon mga kinahanglanon dito sa sakayan. Sa tapos ang 3 ka bulan nga pagtinernamon sa isla sang Malta, nagsakay kami sa isa ka sakayan nga nagpalipod dito sang Tigmaladlos. Ining sakayan halin sa Alexandria. Ang iya marka sa dulong amo ang larawan sa kapid nga Dios. Paghalin namon sa Malta, nag-agi kami sa Syracuse. Kag 3 kami kaadlaw dito. Halin dito nagpanakayon kami hasta nakaabot kami sa Rhegium. Sa marason nga adlaw naghuyop ang habagat kag sa sulod sang 2 ka adlaw nakaabot kami sa Puteoli. Dito may nakita kami nga makauturan kay Kristo. Nagpangabay sila sa amon nga magtiner dito sa ila sing isa ka semana. Pagkatapos nagdiretso kami sa Roma. Pagkabati sa mga tumuluo sa Roma nga nag-abot na kami, ginsugat nila kami sa merkado sang Appios, kag sa 3 tabernas. Sa makita ni Pablo ang mga tumuluo, nagpasalamat siya sa Dios, kag nagbakod ang iya kaugalingon. Sang pag-abot namon sa Roma, gintugutan si Pablo sa pag-estar kundiin ang luyag niya nga may isa ka soldado nga magabantay sa iya. Pagkaligad sang 3 ka adlaw, ginpatawag ni Pablo ang mga pangulo sang mga Hudiyo sa Roma. Sang nagtipon sila, nagsiling siya. Mga utod, bisan wala ako sang may nahimo nga kontra sa aton banwa ukon sa mga kinabatasan nga halin sa aton mga katigulangan, gindakop nila ako sa Jerusalem kag ginakusar sa gobyerno sang Roma. Ginimbestigar ako sang Romanhon nga mga opisyal, kag pagkatapos nga mahibaluan nila nga wala gid ako sing may nahimo nga malain agud sentensyahan nga patyon, buy-an kun tani nila ako.
Pero ginbalabagan sa mga Hudiyo, gani napilitan ako nga magdangop sa emperador. Bisan wala ako sing kaso kontra sa akon kasimanwa nga mga Israelinhon. Amo ini nga ginpatawag ko kamo, agod makahambal ako sa inyo. Kay ginakadinahan ako subong tungod nga nagapati ako sa ginalauman sang mga Hudiyo. Nagsiling sila kay Pablo, wala kami nakabaton sang sulat halin sa Judea parte sa imo. Ang aton kapareho nga mga Hudiyo nga nag-abot diri halin sa Jerusalem, wala man sing dala nga balita o kon malain nga inughambal kontra sa imo. Pero gusto man namon nga mabatian kung ano ang imo inugsugid. Kay nahibaluan namon nga bisan diin nga lugar, ginapakalain sa mga tawo ang sekta mo nga ina. Gani nagsugtanay sila kung saan o nga adlaw sila magtipon. Pag-abot sang natalana nga adlaw, mas madamo sang sauna ang nagtipon dito sa balay nga ginadayunan ni Pablo. Halin sa aga hasta sa gabi ang pagpanaysayon ni Pablo. Ginpamatud-an niya sa ila ang parte sa paghari sang Dios, kag ginpaatag niya sa ila ang parte kay Jesus, paagi sa kasuguan ni Moises kag sa mga sinulatan sa mga propeta, agud magtuo sila sa iya. Ang iban nagpati sa iya ginahambal, pero ang iban wala magpati. Tungod nga hindi sila maghilisugot, nagpalauli sila. Pero sa wala pa sila magpalauli, may ginahambal pa si Pablo sa ila. Siling niya, wala gid nagsala ang ginsiling sang Espiritu Santo sa aton mga katigulangan paagi kay propeta Isaias. Kay nagsiling siya, kadtoi ang ini nga mga tawo kag silingon mo sila. Sige lang kamo pamati pero hindi kamo makainsyende. Sige lang kamo tulok pero hindi kamo makakita. Kay matig-a ang tigipusoon sang sini nga mga tawo. Gintakpan nila ang ila mga dulunggan, kag ginpiyong nila ang ila mga mata. Kay basi makakita sila kag makabati. Kag makainsyende sila kag magbalik sa akon, kag ayuhon ko sila. Nagsiling pagid si Pablo, gusto ko man isugid sa inyo nga ang pulong sang Dios parte sa kaluwasan, ginbalita na sa mga hindi Hudiyo, kag magapamati gid sila. Paghambal sadto ni Pablo, nagpalauli ang mga Hudiyo nga mainit ang ila pagbinaisay. Sa sulod sang 2 ka tuig, nagtiner si Pablo sa balay nga iya ginaarkilahan. Kag ginbaton niya ang tanan nga nagbisita sa iya. You ask me what I want, you ask me what I need. It's nothing you can buy, my heart's not ruled by greed. I don't love a diamond, diamonds you see through. I want you to hold me, I want you to be true. Give me the gift of love, look me in the eyes, say I'm the one you're dreaming of, that it be the best surprise. Give me the gift of your sweet love, in the light of the day, in the dark of night. Like the colors of the sun, the feelings in your heart, it's all I want from you. And when the sky is dark, I'll have you beside me. Who could ask for more? I'll just wear a smile when you walk in the door. Give me the gift of love, look me in the eyes, say I'm the one you're dreaming of, that it be the best surprise. Give me the gift of your sweet love, in the light of the day, in the dark
Mga kauturan kamo nagapamati sa programa nga Knock and the door will be open. Seek and you shall find, and keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa nagawaragwag alas 3 hasta alas 3:30 kada hapon, Lunes to Biyernes sa 373 Super Radio, kag pwede nyo man sundan ang amon mga post sa YouTube. Pangita lamang ang Ask, Seek, Knock Iloilo. Agud madugangan pagid ang aton ihibalo sa maayong balita nga nasulat sa Biblia. Ang pulong sang Dios halin sa Roma Kapitulo 1. Ako si Pablo nga alagad ni Kristo Jesus. Ginpili ako sang Dios nga maging apostol sa pagwali sang iya maayong balita. Ining maayong balita ginpromis sang Dios sang una paagi sa iya mga propeta, kag nasulat sa balaan nga kasulatan. Amo ini ang balita parte sa iya anak nga si Jesucristo nga aton Ginoo. Sa iya pagkatawo, kaliwat siya ni David. Kag sa iya espiritu nga balaan, napamatud-an nga siya anak sang Dios sa makagagahom nga paagi sang nabanhaw siya halin sa kamatayon. Paagi kay Kristo na baton namon ang bugay nga mangin apostol, agud matuytuyan ang tanan nga tawo sa husto nga pagtuo kag pagsunod sa iya. Ginahimo namon ini para sa iya. Kag kamo nga mga tumuluo dira sa Roma, kaupod man sa mga tawo nga iya gintawag agud mangin mga sumulunod ni Hesukristo. Ang akon sulat nga ini para sa inyo dira sa Roma, nga ginahigugma sang Dios kag gintawag nga mangin iya mga katawhan. Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay kag paghidait halin sa Dios nga ato namay kag kay Ginoong Hesukristo. Ang handom ni Pablo sa pagkadto sa Roma. Una sa tanan nagapasalamat ako sa akon Dios paagi kay Hesukristo para sa inyo tanan, kay ang inyo pagtuo ginasugid sa bugos nga kalibutan. Permi ako nagapangamuyo para sa inyo, kag nahibaluan ini sang Dios nga akon ginaalagaran sa bugos ko nga tagipusoon sa akon pagwali sa maayong balita parte sa iya anak. Permi ako nagapangamuyo sa Dios nga kun mahimo, itugot niya nga makakadto ako dira sa inyo. Dako gid ang akon handom nga makita ko kamo, agud mapaambit ko sa inyo ang mga bugay nga espirituhanon nga makapalig-on sa inyo. Ang buot ko silingon nga magbinuligay kita sa pagpalig-on paagi sa akon pagtuo kag sa inyo pagtuo. Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo nga makapila na ako nagplano nga magkadto dira sa inyo, pero permi lang may kasablagan. Gusto ko nga makakadto dira agod nga may mga tao man ako nga mabuligan nga magtuo kay Kristo, pareho sang nahimo ko sa iban nga mga indi Hudiyo sa mga lugar nga akon ginkadtuan. Kay may katungdanan ako sa pagwali sa tanan nga tawo, sa mga may tinun-an kag sa wala, kag sa mga may alam kag sa wala. Gani dako gid ang akon handom nga makawali man sang maayong balita dira sa inyo sa Roma. Wala ko ginakahuya ang pagwali sa maayong balita. Kay amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudiyo kag dason sa mga indi Hudiyo. Kay ginapahayag sa maayong balita nga ginapakamatarong sang Dios ang mga tawo paagi gid lang sa pagtuo. Suno sa kasulatan, ang tawo nga ginapakamatarong sang Dios tungod sa iya pagtuo magakabuhi. Ginapakita sang aton Dios nga sa langit ang iya kaakig sa mga malain nga ginahimo sa mga tawo nga kontra sa iya kabubuton. Ang mga malain nga ila ginahimo amo ang nagapugong sa ila sa pagkilala sang kamatuoran. Kay sarang nila kung tani mahibaluan ang parte sa Dios tungod nga ginapakita ini sang Dios sa ila. Matuod nga hindi ta makita ang Dios, pero halin pa sang pagtugas sa kalibutan, ang iya wala katapusan nga gahom kag pagka-Dios, napahayag na paagi sa mga butang nga iya gintuga. Gani wala sila sing may ibalibad
nga wala sila nakahibalo nga may Dios. Bisan nahibaluan nila nga may Dios, wala sila nagapadungog kag nagapasalamat sa iya. Sa baylo nangin wala sing pulos ang ila mga panghuna-huna. Nadulman ang ila mga huna-huna nga hindi makainsyende sang kamatuoran. Nagasiling sila nga sila mga maalam, pero nagagwa nga sila mga buang-buang. Kay wala sila nagasimba sa Dios nga wala sing kamatayon, kundi ang ila ginasimba amo ang ginhimo nga mga Dios-Dios nga pareho sa mga tawo nga may kamatayon kag mga sapat nga nagalupad, nagalakat kag nagakama. Tungod sang ila kabuangan, ginpabayan sila sang Dios sa paghimo sang malaway nga mga butang nga ila nagustuhan, kag ang resulta makahuluya ang ginahimo nila sa ila kapareho nga lalaki o kon babayi. Ginabayluhan nila sang kabutigan ang kamatuoran parte sa Dios. Ginasimba nila kag ginaalagad ang mga tinuga sang Dios, kag indi ang manunuga nga dalayawon sa wala sing katapusan. Amen. Tungod nga ang mga tawo hindi magkilala sa Dios, ginpabayan niya sila sa paghimo sa makahuluya nga mga butang nga ila naluyagan. Nagapakigrelasyon ang mga babae sa kapareho nila nga mga babae, imbes sa lalaki ang amo ang natural. Amo man ang mga lalaki, sa baylo nga maggamit sila sa babae nga amo ang natural, ang ila kay iligbon ara sa ila kapareho nga lalaki. Makahuluya ang ila ginahimo sa lawas ang ila kapareho nga mga lalaki. Kag tungod sa sining ginahimo nila nga indi husto, silutan sila sang Dios sang silot nga bagay gid sa ila. Tungod nga indi sila magkilala sa Dios, ginpabayan niya sila sa ila hunahuna nga indi makapili sang husto. Gani ginahimo nila ang mga butang nga indi dapat himuon. Nangin ulipon sila sang tanan nga klase sang kalainan, kalautan, kadalok kag kahisa. Ara man sa ila ang pagpamatay, pag-ilinaway, pagkadayaon, kag ang paghuna-una sa mga malain nga himuon nila sa ila isig katawo. Nagakutsukutso sila, kag nagapanglibak sa ila isig katawo. Akig sila sa Dios. Wala nagatahod sa ila isig katawo. Bugalon, hambog, kag nagapangita sila sang paagi sa paghimo sang malain. Wala sila nagatuman sa ila mga ginikanan. Wala pulos ang ila huna-huna. Indi masaligan. Kag wala sing kaluoy, bisan pa sa ila pamilya. Nahibaluan nila nga ang Dios nagsiling nga ang mga tao nga nagahimo sini nga mga sala, takos sang kamatayon. Pero padayon gihapon ang ila paghimo. Kag indi lang ina, kundi nalipay pagid sila kun may makita sila nga nagahimo pareho sang ila ginahimo. Mga utod ato naman nabatian ang maayong balita halin sa Biblia. Kung mayara kamudugang pa nga palamangutanon ka gusto mahibaluan na hanungod sa pulong sang Dios, pwede kita kapakikangot sa aton utod nga si Brother Humberto Avellaneda. Pwede natin siya i-email sa avellaneda1@aol.com. Mga kauturan kamo nagapamati sa programa nga Knock and the Door Will Be Open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you. Ang ini nga programa nagawaragwag alas 3 hasta alas 3:30 kada hapon, Lunes tugto Biyernes sa 1373 Super Radio, kag pwede nyo man sundan ang amon mga post sa YouTube. Pangita lamang ang Ask, Seek, Knock, Iloilo. Agod madugangan pagid ang aton ihibalo sa maayong balita nga nasulat sa Biblia.
This has been your Brother Fernando. Nagpapasalamat sa inyo pagpamati sa Knock and the Door Will Be Open. Seek and you shall find. And keep seeking the kingdom of God within you.